Dialogue de l'unité 1. Le monde des amis. Semaines 3 et 4. Bonjour les enfants. Nous allons faire une course. Bonjour monsieur. Moi, je suis avec le premier groupe. D'accord, Miloud. Mouna est une championne. Elle gagne toujours. Où est Amine? Il est absent. Il est malade. Monsieur, mes amis sont tous présents. Et ils courent vite. Très bien, Isa. Que la course commence. H, R. Frappe les syllabes, puis trace une croix quand tu entends ch. Up, chat, niche, cheminée. درنا هاد العلامة ملي سمعنا حرف الشين ش. Encadre les mots où tu vois H et souligne les mots où tu vois ch. Un hôpital, un homme, le thé. وسطرنا على اللي فيهم الشين. Une poche, une hache, une tâche. Souligne la lettre H chaque fois que tu la vois. سطر على H فيما لقيناه. Cheminée, hôpital, hier, histoire, chemise. Entoure la syllabe où tu vois ch. Chemise, niche, cheminée. Che. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Un robot, une radio, une robe, une tortue. Encadre les mots où tu vois R. دير مربع على الكلمات اللي فيهم R. Un rat, une rame, un robot, un radis. طبيعة الحال un lavabo, un domino ما فيهمش R. Souligne la lettre R chaque fois que tu la vois. سطر على R في ما شفتيها. Une route R, une radio R, une rue R, un repas R, une mare R. Entoure la syllabe où tu vois R. مقطع الصوتي اللي فيه R غندورو عليه. Robot, haricot, riz, repas, re. F, V. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. نقطعوا المقاطع الصوتية ونشوفوا الصوت اللي كيتكرر. Farine, une fusée, du café, une fourmi. Encadre les mots où tu vois F. Un sifflet, via F. Une fusée, via F. Un film, une fée, un défilé. Un tapis, L, ما فيهاش. Souligne la lettre F chaque fois que tu la vois. في مشتي F سطر عليها. Affiche, farine, Fatima, un fil, facile, un four. السيلاب ندورو على فين ما كاين F المقطع الصوتي. كافي هنا. farine هنا. fusée هنا. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. Vase, cheval, olive, vache. الصوت اللي كيتكرر هو V. Encadre les mots où tu vois V. Une voiture, une fourmi, لا هادي غلطة ما فيهاش V. Un vélo, une vache, un radis,
un navire. هنا نديرو مربع هنا هذه غلطة صحوها. Souligne la lettre V chaque fois que tu la vois. Une vache هنا, une avenue هنا, un lavabo هنا, une ville, une vue. Entoure la syllabe où tu vois V. La syllabe lui fait V, vélo, avenue, cheval. S. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. قطعوا المقاطع الصوتية ونشوفوا الصوت اللي كيتكرر. Un sabot, sabot. Une bassine, bassine. Un parasol, parasol. Un poisson, poisson. إذا شنو الصوت اللي كيتكرر هو S. Encadre les mots où tu vois S. Une salade, فيها S. Une salle, فيها S. Une tasse, فيها. Le sol, فيها. إذا une olive, un chat, ما كاينش S. B. Souligne la lettre S chaque fois que tu la vois. Un ours, une bassine, une sardine, samedi, une masse. Entoure la syllabe où tu vois S. ندورو على المقطع الصوتي اللي فيه S. Sabot, samedi, parasol. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. Limace, racine, une cerise, le pouce. Encadre en rouge les mots où tu vois ce et en bleu ce où tu vois si. هنا سطرنا على نديرو مربع بالأحمر في علقاو سو مربع بالأزرق في علقاو سي. هنا درنا الأخضر. لو بوس بالأحمر حيت فيها سو لا. إذا هنا غالطين بزاف. لو بوس سولا. وصحاب سي اللي فيهم سي كاينه فاسيل و راسين هادي ما خصهاش تكون. وكاينه ديفيسيل فيها سي. غلطوا لي الالوان هنا فاش كنت كنصاوب الالوان تخلطوا. سوليني لا لتر سي شاك فوا كو تو لا فوا. سطر على سي فيما شفتيها. اون صوص وحده. Une cigale, un citron, une cerise, un pouce. Entoure la syllabe où tu vois C. Il y en a cigogne, citron, cerise. Je lis et j'écris les syllabes et les mots. Rat, vie, chaud, riz, saut, se, si, chi, fut. Une robe, une ville, un haricot, le sol, cela, une cerise, facile, un cheval, une tasse. Lis les mots, puis colorie celui qui correspond à l'image. قرا هاد الجوج كلمات ولون الكلمة المناسبة اللي كتمشي مع الصورة. عندنا une robe, une chemise. على شنو خصنا نلونو؟ خصنا نلونو une robe. عندنا une vache, une olive. الصحيحة هي une olive، هي الزيتونة، هي اللي غادي نلونو. une sardine, une salade. السردينة ولا شلاضة، شنو اللي صالحة؟ إذا une sardine هي اللي غادي نلونوها. une cheminée,
un chat. واش مدخنة ولا قط؟ إذا نلونو قط هي الصحيح. هنا une masse، هنا une salade. ماس كتلة ولا شلاضة ولا الخس، إذا نلونو الخس. une vache، une valise. شنو نلونو؟ نلونو une vache. du chocolat، une ruche. نلونو une riche، هي ديك ديال العسل. une racine، une limace والجذور ولا ديك حلزون، إذا هادو جذور، إذا نلونو على une racine. lis les phrases. Ce samedi, Yassine va au cinéma. Ce samedi, Yassine va au cinéma. Mina habite la rue de la Ruche. Mina habite la rue de la Ruche. Il y a une olive dans la farine. Il y a une olive dans la farine. Il y a ici sur le mur. C'est une affiche. Il y a ici sur le mur. C'est une affiche. Écris les lettres, les syllabes et les mots. R, C, H, F, V, S. Chat, fa, ri, se. Une hache, une hache. une limace، une limace. هنا قال لك قرا الحروف، les syllabes المقاطع الصوتية، les mots الكلمات. copier une phrase. نقول هاد الجملة. Chama، la cerise est dans la bassine. Chama، la cerise est dans la bassine. Écris ce que te dicte ton enseignant. غتكتب داكشي اللي كيفتي عليك الاستاذ ديالك. انا قلت ربما يكون فتح عليك اون فاش، هكا تكتبها اون ماس، هكا تكتبها. انتور لي مو ديكتي بار طون انسينيون. دور على الكلمات اللي فتح عليك الاستاذ ديالك. مثلا هاد الكلمات هادو كاملا اللي فتح عليك غدور عليه. حنا درنا احتمال انه يكون فتح عليك هادي اون شات او لا فارين. هنا اون شات، سامودي، une puce, la farine, facile, le vélo. Écris un mot de ton choix. اكتب شي كلمة من اختيارك. Une salade. Je produis. Complète avec les mots suivants. هاد الكلمات المفتاح حديرهم في المكان المناسب. On ou a. Ali et Mina ont un vélo. هنا جمع إذا نديرو on. Lamia a une balle. Lamia عندها كرة. هنا مفرد نديرو a. وهنا عندنا avec et au. Amadou est avec Amine. Amadou هو مع أمين. Ils vont au cinéma. مشاو للسينما. Utilise ces lettres pour écrire des mots. هاد الحروف هادو مبعترين، غنحاولو نقادوهم باش يعطيونا الكلمة الصحيحة. ان غا، فأر. ان شا، قطة. de la farine، دقيق. limace، حلزون. écris deux mots de ton choix. Un qui contient la lettre S et un autre qui contient la lettre F. كتب جوج كلمات من اختيارك، وحدة فيها حرف S وحدة فيها حرف F. S اخترت لكم أنا une sardine. F اخترت لكم une fille. une fille. وحتى لهنا نكونوا انهينا الدرس ديال اليوم.